ଆପଣ ତ ଥିଲେ ସେଠି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ শুধু ମିଥ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନା ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେବାଟେ ନିବାରଣ କରିବେ କେବାଟେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ତ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ସେଇଠି ଥିଲେ ସବୁ ମିଡିଆ ହାଉସ ତ ସେଇଠି ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ କିଛି କଥା କହିଛି ଏଇଟା ନ କହିଛି ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲାଣି ସେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ କେବାଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଉ କଣ କିଛି କହିନି শুধু মিথ্যা নিরাধার কথা তাকে পার্লামেন্ট এফেয়ার্স भी কই ছাড়ছি কথাটা কইলে তাকে কথা না প্রশ্ন করছি গাড়িটা আসছে কেমনি গাড়িটা আপনার ছাড়না নিস देखु मु जातिर पिता महात्मा गांधी को विषय रे किछि अपशब्द कही ना कि किछि भी कही ना से विषय आलोचना चली तेणु सी कहते जे राति रे जदि महिला माने बुली पारिबे तेरा महात्मा गांधी कथा सी कथा दल तरफ आरंभ होइछि मु किछि भी कही ना कि सी गोटे चांस खोजुले जे जेमती गोटे से कथा यदि मुझे कहबी ताले गोटे किछि कहबे एक्चुअली आपन तो मीडिया हाउस थिला आपन निजे देखछन सेठी कोन कहिछि किछि भी कहिछि आपन गुटे प्रमाण करन किछि कहिछि किछि आपन तो पूरा बसछन ऊपर तेणु निराधार कथा को नहीं देखते अप्रसंग को प्रसंग करा तांकर दायित्व मु जो अध घंटा धरी कहली जे कथा ता द्वारा आपन पचारंतु कौन किछि असत्य अछि जेतिकी मु कथा कहली जेतिकी तथ्य रखिली किछि असत्य अछि तेणु से देखिले सब आड़ जंत्रणा हलानी ताको केबाटे गोटे उपशम करिवे गोटे कहले आ कोन अछि ई कथाटा गोटे कोन निराधार कथा सुधी